Jadi kita tengok tahun 2020 macam-macam berlaku, betul? Because of the wabak yang melanda bukan saja di Malaysia tetapi di seluruh dunia. And apa yang berlaku as a result of that, banyak bisnes-bisnes tutup, pekerja-pekerja yang dibuang kerja. Okay? And kalau kita tengok ekonomi negara-negara di dunia ini pun merudum. In fact kat Malaysia pun ekonomi pun shrink. Pasaran saham pun jatuh pada bulan Mac dan macam-macam lah lagi yang berlaku. So saya tanya orang kat luar sana, diorang akan takut nak melabur pada tahun 2020. So apa pula pada tahun 2021? Adakah benda yang sama ataupun masa yang sesuai untuk kita laburkan duit? Tapi kalau kita nak labur ke mana? So kalau kita tengok pada tahun 2020, ada beberapa benda yang berlaku. Antaranya, banyak negara-negara berikan stimulus package yang sangat-sangat besar berbentuk wang ringgit. Di Malaysia, berbilion-bilion ringgit dah dibelanjakan untuk bantu restart the economy pada tahun 2020. And kalau kita tengok berita yang terbaru, Presiden Joe Biden, beliau pun mencadangkan up to 1.9 trillion US dollar sebagai stimulus package plan beliau untuk bantu ekonomi USA. It tells us that banyak negara-negara di luar sana are printing a lot of money into the market, trying to restart the economy. That's number one. Yang kedua, kita juga tengok banyak negara-negara pun cut their OPR rate, di mana interest rate makin berkurangan, so that it is cheaper untuk pinjam duit daripada bank. And bila kita pinjam duit daripada bank, duit tu kita boleh put back into the economy. If I'm a businessman and the interest rate is very cheap, I might want to borrow money from the bank so that I can grow my business or expand my business. Or existing business pun, daripada bayar interest rate yang mahal setiap bulan, mereka dapat bayar interest rate yang murah. Sekaligus mereka ada duit lebihan yang boleh dibelanjakan untuk benda-benda lain. So that is the idea of how the government trying to restart back the economy. Okay, disclaimer siap-siap, saya bukan pakar ekonomi. Kalau anda nak tahu dengan lebih mendalam, bolehlah rujuk mana-mana pakar ekonomi di luar sana. So knowing these two facts, we need to understand that the worst place to put your money right now is in your bank. That is the worst place ever. So kalau anda ada banyak simpanan dekat dalam bank, anda nak transfer duit anda ke tempat lain. Kerana apa? Sebab bila orang print ataupun bila sesuatu negara tu print a lot of money, akan berlakunya inflasi, di mana nilai mata wang anda akan jatuh. And bila nilai dia turun, kuasa membeli anda akan lagi rendah. Tu satu. Yang kedua, bila bank cut interest rate, duit pulangan yang kita dapat daripada bank kita pun akan berkurangan juga. So that is like the worst place ever that you can keep your money. Don't leave your money in the bank. So soalannya, ke mana kita nak laburkan duit ini? Personally, saya tak ada pilih mana-mana satu or the one investment yang saya fokus. Tidak. Saya sendiri, saya bina portfolio pelaburan. Okay, portfolio pelaburan yang ada beberapa jenis pelaburan yang berlainan. Yang pertama, saya akan invest duit saya sedikit percentage, maybe up to 5% ke dalam emas. Kenapa? Kenapa saya simpan dalam emas? Sebab emas adalah sebagai hedging. Hedging di mana jika keadaan tak terkawal di Malaysia ini, mata wang di Malaysia ni tak dapat nak diselamatkan, at least saya ada gold, emas yang saya boleh lari ke tempat-tempat lain, ke negara lain dan tukar emas saya dengan mata wang mereka. And emas ini bukannya emas ETF, bukan This is real gold bar. You want the physical gold. Yang kedua, saya juga akan beli property. Kenapa saya nak beli property zaman sekarang? Sebab everyone is scared right now, termasuklah developer. So developer pun tak bina property baru. And because of that, the supply will stop. Okay? But when the demand goes up higher and higher and higher, the price will go up as well. Yang ketiga, saya juga akan invest ke dalam pasaran saham. Tapi pasaran saham ni memerlukan pengalaman dan ilmu. Dan yang keempat, yang terakhir adalah dalam cryptocurrency. So saya very clear cut. Emas, property, saham dan juga cryptocurrency. And itu adalah 4 portfolio utama dalam portfolio pelaburan saya. Jika anda tak tahu apa-apa, okay, jangan risau. Kalau lepas tengok video ni masih lagi blur-blur, the best investment that you can make is actually investing in yourself. Tambah ilmu pengetahuan supaya anda tahu mana nak invest. Kalau tak tahu pun, anda kena leverage pada orang yang tahu. So itu saja yang saya nak sampaikan kepada anda dalam video ini. Apa pendapat anda? What do you guys think you should be doing right after watching this video? Comment down below and I will see you in my next video.